फुडले सरकार हे एंटी कोल गव्हर्मेंट आसपाक जाय। आमकां निवडून दियात। गोंयचो कोळसो बंद करता अशी कापासदाद विरोधी पक्षांनी दाखोवपाक जाय। फाल्यां म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार पुराय कोल हँडलिंग बंद करून दाखयता। सेंटर बिंटराची गरज ना, गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान गर्जना केली। विधानसभा अधिवेशना आदी विजय सरदेसायान लोकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपाच्या हेतान आमचो आवाज विजय ह्या नांवान यात्रा काडली। उतर दिल्या प्रमाण ताणें लोकांचो आवाज अधिवेशनात पावयलोय बी। त्याच्या कर्तृत्वाचेर प्रभावीत जावन पेडणे म्हालांतल्या फुडाऱ्यांनी गोवा फॉरवर्डाची वाट धरली। पक्ष प्रवेशाच्या वेळार विजयान कोळशाची कीट पेटयली। म्हजे पार्टीचो क्लियर स्टँड आहा की खंयच्या पक्षाक जर गट्स आसा, फाल्यां म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार हांव तुजो कोल हँडलिंग बंद करता, बंदूच करून उडयता। खंयच्या मनशाक हें सांगपाची कापाजत आहा ना, ते सेंटरा कडेन आहा, हें ताजे कडेन आहा। अरे स्टेट आमची बंद करता आमी, फाल्यां लोक घालता आनी बंद करता, बोटूच येवपाक दिना। कोळसो गोंयांत हाडूंक आमी दिना, अदर दॅन वॉट इज लिस्ट रिक्वायर्ड फॉर सम गोवा कार्बन हे देप्याक बिप्याक इल्लें कितें म्हाका ते सोडून गरजच ना कोळसो येवपाचो। कितें कापाजदाद अशी जाय, नेक्स्ट गव्हर्मेंट जो येतलो शूड बी अ एंटी कोल गव्हर्मेंट, क्लियर की सरकार आमकां करूंक दी, आमी कोळसो बंद करतले। हें सांगपाची कापाजदाद आहा, ते मनशाक लोकांनी निवडून दिवचो। नाजाल्यार दिगंबरान हाडिल्ले ना, प्रमोद सावंतान हाडले ना, आपूण ते वाडोवचो ना कितें तुवेंच वाडयला। 10.76 मिलियन टन्स हँडलिंग जाता, कोणाच्या वेळा वाडले? तुमच्याच वेळा वाडला ते। पर्रीकार कोणाचो लिडर? पर्रीकाराचो फोटो घेवन कोण बसता थंय? आनी आतां म्हणटा ते उलयले तशें न्ही, दाजी पर्रीकाराचो चलो केन्ना जालो म्हाका कळना। दाजी म्हणटा ना, ते ताणें तशें म्हणूंक नाशिल्लें, ते पयशांचे ताणें म्हणून। अरे पर्रीकाराक चले आहा मरे दोन, ते सांगना मरे ताणें कितें म्हणिल्लें तें तूं सांगता आमकां? आमी ताजे बरोबर काम केलां न्हय मंत्रिमंडळांत भितर। तो सांगता ते क्लियर की ते फक्त 2 कंपनीक फायदो जावपाक, आनी कोणाकूच फायदो जायना, खंयच्याच गोंयकाराक फायदो जायना। हफ्ते खाता पळय तांकां फायदो जाता, ते कितें ते तांच्या आमदारांक विचारात कोण कितें खाता ते। ज्या लोकांचे इश्यूज आयकप आनी ते तांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार न्याया खातीर झगडप, हें जें आज मेरेन आमी कितें उपक्रम केल्यात, चड करून एसेंब्लीन बी, ताजो इफेक्ट असो की लोकांक दिसता की आमचे बरोबर रावंक शकना। आनी लोक म्हणल्यार ते सादे लोक न्ही, ते ग्रासरूट लेवलाचेर सक्षम कार्यकर्ते जे आपलो वाठार साल्वार करपाक हाजे पयलीं तांणी बी झूज लडयल्लें आहा। झोनींग प्लॅन जाले तेन्ना आमी पळयताले की आमी कशे फोर्सान उलयतालो तो, म्हळ्यार खंयचेच आमदारान आपलो गांव राखपा खातीर तितलें उलोवंक नाशिल्लें, तितलें हांवें पळयलां तेन्ना पेडणेच्या झोनींग प्लॅनाचेर ताणें आवाज काडलो। सो जे मनीस जॉयन जाता हांकां एक कितें तरी होप दिसता की मेड इन गोवा पार्टी जी आहा ही गोंयकारांक न्याय दिवंक शकतली म्हणून, जाल्यार ते इश्यूजा खातीर आमचो पक्ष आनी हांव तांचे पूर्णपणान तांच्या फाटल्यान रावतलो। आनी आमी सुरवात केल्ली आहा नॉर्थ गोवान कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1, तालुका नंबर 1, तशेंच आमी सगळे कडेन वतले। पूण लोकांक फोर्सार करून ओर कितें तांकां पॅकेज दिवन हें कांयच ना। हें सादें सिंपल आहा, तांकां दिसता की आमी सगळे बरोबर रावले जाल्यार आमी एक बरी बदल हाडूंक शकतले, गोंय साल्वार करूंक शकतले आनी गोंय फुडें व्हरूंक शकतले। हाजे खातीर सगळ्यांचो आदार जाय आनी सगळ्यांनी अशे जे समविचारी लोक आसात तांणी बी आमच्या मनान येवचें अशें हांव एक जाहीरपणान तांकां एक आमंत्रण दिता। गोवा फॉरवर्ड गोंयांत मुळा पातळपाक लागला। विविध गांवचे सरपंच, पंच वांगडी, गांव फुडारी गोवा फॉरवर्डात प्रवेश करपाक लागल्यात। ताची सुरवात जाल्या पेडणेच्यान। माद्रेचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच ॲडव्होकेट अमित सावंत, धारगळचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच अनिकेत साळगांवकार, पेडणे हळर्णचो आदलो सरपंच ॲडव्होकेट मयूर परब आनी पालयेचो आदलो उपसरपंच कृष्णा नायकान गोवा फॉरवर्डात प्रवेश केलो। पक्ष प्रवेश जाता, पक्ष प्रवेश करता आसतना इतलें हांव सांगूं इच्छिता की आयज खंय तरी विजय सरदेसाय हे जे नेतृत्व आसा ह्या नेतृत्वाची गोंय राज्याक नितांत गरज आसा। आनी हे स्वता हांव अनुभवता, कित्याक गेली कितलीशींच वर्सां आमी तांकां गोंय असेंब्लींत पळयता।
एक कणखर नेतृत्व, ज्या नेतृत्वांतल्यान गोंय मुखार वचूंक शकता. आणि तेका लागून आयज हांवें स्वता हो निर्णय असो घेतलेलो आसा की आयज तांच्या बरोबर रावन तेंची जी वाटचाल आसा तांकां म्हज्या कडल्यान कितें जाता ते सहकार्य करून गोंय मुखार व्हरच्या खातीर तांच्या बरोबर रावपाचें. भविश्यान हे गोंय जर मुखार व्हरतलो आनी गोंय जर एका उज्वल क्रांती कडेन जर व्हरतलो आनी सगळ्या समविचारी लोकांक, विविध म्हणटा धर्माच्या, जातीच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन जर मुखार वतलो, कसल्याच प्रकारची जुलमी राजवट फुडें न व्हरता एक बरें सुशासन, सुराज्य जर गोंयांक जर हाडटलो जाल्यार तमाम गोंयच्या युवा पिढीकय आयच्या ह्या पवित्र दिसा हांव आवाहन करूं इच्छिता की हे गोंय जर मुखार व्हरतलो जाल्यार विजय सरदेसाय यांच्या सारखे नेतृत्व मुखार येवप ही काळाची गरज आसा. आज प्रवेश करपाक एकच कारण आसले की तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्ले आसतले की असेंब्लीन जर परफॉर्मन्स जर कोणचो जर आसा जाल्यार विजय बाबाचो आसा. आमी तेचो परफॉर्मन्स पळोवन आमी स्वता आयज निर्णय घेतलेलो आसा पक्षान प्रवेश करपाचो. सो त्या बद्दल म्हाका खूब उमेद आहा. हांवें ह्या फावटी पक्षान प्रवेश केला तेचे मेन रिजन आहा ते तुम्ही पळयलेच आसतले. रिसेंटली जे आमचे अधिवेशन जाले थंय आमच्या एकमेव आमदार विजय सरदेसाय सरान कशे आमच्या पेडण्याचे जे प्रश्न मांडले, जे आमच्या पेडण्याचे प्रश्न खूब खंय तरी विधानसभेन कोण मांडी नसलो आणि विजय सरदेसाय सर हे आमचे फातोड्डाचे आमदार असून आमचे पेडण्याचे प्रश्न विधानसभेन घेतले. तेकाच हांव प्रवृत्त जावन हांवें ह्या पक्षान प्रवेश केला. आयज अमित सावंत यांची माझी 17 वर्ष ही मैत्री आसा. तेन्नाच जे काम केला पंचायतीत लेवलार अजूनही हांव काम करता. पण आयज विजय सरदेसायचे काम पळयल्यार तेचो आवाज पळोवनूच आयज हांव ह्या पक्षात प्रवेश करता. आनी हेन फुडें आमच्या गांवांत म्हणजे हरमल कस्टडी, मांद्रे कस्टडीत हांव काम करतलो.